নমস্কার বন্ধুরা। যদি এমন হয় যে একজন নেতাকে আপনি ভোট দিয়ে জেতালেন, মানে যেরকমটা হয় আমাদের, জেতার পর সে নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি করে, দুর্নীতি করে, চুরি করে, যা খুশি তাই করে, কিন্তু তাকে 5 বছরের আগে তার পদ থেকে বা তার সিট থেকে নামানো সম্ভব হয় না। অথচ আপনার আমার ভোটেই কিন্তু সে জিতে এমপি, এমএলএ, মন্ত্রী এগুলো হয়। তাহলে যদি এরকম কোনো ক্ষমতা আমাদের হাতে, মানে আমার হাতে বা আপনার হাতে থাকতো, যে 5 বছরের আগেই যদি কোনো নেতা মন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, কোনো খারাপ কাজের সাথে যুক্ত হয়, তাকে আমরা মানে জনতারা তার পদ থেকে নামিয়ে আনতে পারবো, তাহলে কেমন হতো? একদম ঠিক বলছেন। এটা আমাদের দেশে নেই, কিন্তু এটা করা সম্ভব। কি করে সম্ভব? আপনাকে আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো বা ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন আপনি, যে রাঘব চাড্ডা, তিনি রাজ্যসভার এমপি এবং তিনি আম আদমি পার্টি বলে যে রাজনৈতিক দল, তার রাজ্যসভার এমপি। তিনি একটা প্রস্তাব এনেছেন, রাইট টু রিকল আইনটিকে যদি বলবৎ করা হয় বা এই বিলটি যদি পাশ করা হয়, তাহলে এই আইনের দ্বারা কোনো নেতা মন্ত্রী মানে এমপি, এমএলএ ভোটে জেতার পরে, ইলেকশনে জেতার পরে যদি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, যদি কোনো অনৈতিক বা দুর্নীতিগ্রস্ত কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, তাকে জনগণ তার পদ থেকে নামিয়ে আনতে পারবে। এই বিলটি নিয়ে তিনি কথা বলছেন। দেখুন ভিডিওটা আমি প্লে করছি। आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है, तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। सर, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर। শুনলেন তাহলে যে রাঘব চাড্ডা কি বলছে? হ্যাঁ, এই রাইট টু রিকলটা কি? রাইট টু রিকল একটা মেকানিজম, একটা সিস্টেম। এটাকে আমরা আইন হিসেবে বলবৎ করতে পারি, বিল পাস করতে পারি। যদি এটা আমরা করতে পারি, তাহলে যে কথাটা বললাম, জনতার হাতে, জনগণের হাতে নেতাকে কন্ট্রোল করা যাবে। Stand at the precipice of a new era, an era where every জনতার দ্বারা নেতা কন্ট্রোল হতে পারে। এটা শুনে একটু অবাক লাগছে, কিন্তু পৃথিবীর 24টা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, সেখানে এই আইনটি কোথাও না কোথাও বলবৎ আছে। তার মধ্যে যে নামগুলি শুনলে আপনারা অবাক হবেন, তার মধ্যে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা, ইউএসএতে আছে, কানাডাতে আছে। এইরকম অনেকগুলি দেশেই কোথাও না কোথাও এই রাইট টু রিকল আইনকে ব্যবহার করে জনতার হাতে প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ তুলে ধরা হয়েছে। যদি আপনি মনে করেন যে রাইট টু রিকল আমাদের দেশেও চালু হওয়া দরকার, তাহলে এই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমাদের মানুষের পক্ষে পেজটিকে ফলো করবেন। এবং এটি কিন্তু আইনটা আমাদের সবার জন্য একটা অস্ত্র। ধন্যবাদ।